Bom dia, sejam bem-vindos a mais um domingo em que nós vamos nos reunir aqui para prestar culto a Deus. Nós estamos estudando o livro de Colossenses e eu vou abrir aqui primeiro capítulo 1, versículos 1 e 2, onde está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Inclusive esse foi assunto da primeira vez em que nós abrimos o estudo sobre o livro de Colossenses. E anotei aqui 4 lições, mas eu não vou falar das 4 lições, como já falei dessas 4 lições na pregação que nós tivemos, tá? Eu vou apenas anotar vou focar em apenas um deles, tá? Na parte em que Paulo fala que ele é apóstolo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, no primeiro versículo. No primeiro versículo, é interessante observar aqui a existência de uma equipe que dá o suporte, que cuida da congregação de Colossos, tá? Que a congregação de Colossenses está sendo cuidada por uma equipe, não apenas uma pessoa, mas uma equipe. Ao menos nós temos aqui Paulo e Timóteo. No versículo 7 tem mais um, né? Epáfras. Então, ao menos nós temos aqui 3 pessoas que estão cuidando da congregação de Colossos. Imagino essa seja realmente a vontade de Deus, né, para a congregação do Senhor, tá? Isso é um dos 4 lições ou 4 pontos que eu anotei a partir desses 2 versículos, e os demais 3 eu coloquei na mensagem pastoral, né, do boletim de hoje. Vamos orar, né? Graças te damos, ó Pai amado, por esta oportunidade, esse momento em que podemos estar aqui juntos novamente. Que esta congregação, ó Pai amado, ajuntamento dos fiéis, irmãos em Cristo, possa realmente percorrer o caminho da santidade, possa realmente, ó Pai amado, se colocar perante Ti, na Tua presença, em busca de santidade. Na graça do Senhor oramos, agradecemos, e oramos para que a Tua graça e a paz da parte de Deus possa penetrar fundo nos nossos corações e no meio desta congregação. Oramos, agradecemos por tudo, oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor possa aceitar o nosso louvor que nós levantamos a Ti de coração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos aproveitar esse momento para louvar ao Senhor e dizer que o Senhor é a nossa única razão de adoração, a única razão porque nós estamos aqui. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Vamos louvar em nome do Senhor.
em todo tempo. Amém? Hoje é o tempo de louvar ao Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos fazer um momento de oração. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor deu a cada um aqui, para te louvar, Senhor, para te agradecer. Nós realmente somos gratos a Ti por tudo que o Senhor é para nós, tudo que o Senhor faz para nós, Senhor. Por isso nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, e toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Amém.
nós vamos agradecer mais uma vez ao Senhor antes da palavra. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por o Senhor nos permitir estar aqui, Pai. Porque estamos aqui realmente pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, porque o Senhor permitiu isso para nós. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue conosco no aprendizado da Tua palavra, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Pai, e nos ajude, Pai, para cada vez mais praticarmos aquilo que o Senhor nos ensina e que realmente possamos sempre, Senhor, dar graças ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje, quem entrará a palavra é o nosso irmão Felipe, que acho que todos já conhecem ele já está entre nós. Desde quando, Felipe? 7 meses. Ele está entre nós. Eu acredito que todos já conhecem, já percebeu a presença dele. Tá? Ele, o casal, ele e a Gabi e a filhinha que nasceu 2 meses atrás, né? 2 meses atrás, a Júlia. Deus os abençoe. Ele é ávido para poder servir ao Senhor. Por isso nós o convidamos para que ele também possa servir aqui em nossa congregação. Amém? Eu convido ele para vir aqui à frente, se quiser se apresentar de novo, algo que a gente não conhece, né? E eu peço para que ele fale pausadamente, porque eu vou traduzir. Pode deixar, irmão. Amém. Orar pelo culto infantil, né? Agora, irmão? Orar. Amém. Vou chamar as crianças para vir aqui, que a gente ore pelas crianças e pela classe em que eles vão se reunir e falar de Jesus e aprender um pouquinho, né? Hoje temos só 2, vamos orar. Deus amado, oramos para que a graça do Senhor possa também, ó Pai amado, estar na classe infantil, que o Senhor possa abençoar, ó Pai amado, Cecília na entrega da palavra e Davi e Guinho também, para poder realmente, ó Pai amado, entender e perceber a graça do Senhor, a importância, ó Pai amado, de se entregar a Ti e crer no nome de Jesus como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus oramos e oramos por esta essa congregação onde nós vamos ouvir a Tua palavra através do Teu Filho Filipe. Em nome de Jesus oramos, agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e a paz de Deus. Deixa eu Selamat tomar mais pagi. microfone aqui. Selamat pagi dan dengan berkat Tuhan bersama kalian. Amém. Amém. Quem não me conhece, eu me chamo Felipe, como o Armando disse. Ele disse que eu estou apto. Acredito que por eu estudar teologia, mas as pernas estão tremendo. Kepada kalian yang belum kenal nama saya adalah Filipi, seperti Armando telah perkenalkan pada kalian. Saya adalah satu pelajar dari satu seminar dan seperti sebenarnya tapi Tuhan mau memakai saya di sini dan saya agak gemetar sedikit di kaki. Amém. Então, vamos orar, pedir ao Senhor para que Ele use a minha vida.
e que Deus fale conosco através da sua palavra. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan berkata-kata kepada kita pada pagi hari ini. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui para cultuar a Ti. Tuhan, terima kasih Tuhan kami, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan, kesempatan istimewa yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan dan bersama di sini mendengarkan akan firman-Mu. Pai, eu rogo a Ti agora que o Senhor use a minha vida. Sei das minhas limitações, mas que o Teu Santo Espírito me use para a Tua glória, Deus. Kami berdoa Tuhan, pada saat ini kami mengetahui akan keterbatasan kami, tapi kiranya Kau pakai kami Tuhan dalam penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini. Que o meditar do meu coração e o falar dos meus lábios sejam sempre agradáveis a Ti, principalmente nesse momento, Pai. Eu peço por cada coração aqui, que seja uma terra boa, inclusive o meu, e que a Sua palavra gere o efeito que ela tem para gerar, e isso possa resultar em glória ao Teu nome. Kiranya perenungan dalam hati kami untuk akan firman-Mu dan juga akan apa-apa yang kami katakan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi semua jemaat-Mu Tuhan di dalam mendengarkan akan firman-Mu, dan kiranya ada berkat-Mu Tuhan melimpah dalam kesempatan ini. Amém. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Colossenses, capítulo 1. Mari kita buka buku surat Paulus yang ditujukan pada jemaat yang ada di Kolose, bab 1. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 12. Kita akan bacakan ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Amém? Todos já acharam? Amém? Amém. Semuanya sudah ketemu? Amém. Bom, irmãos, na última mensagem, o presbítero João trouxe, ele trouxe o texto base do verso 1 ao verso 8. Minggu lalu Penatua João telah memberikan kepada kita pelajaran dari ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 1 sampai ayat 8. E ele trouxe exemplos, o tema foi exemplos para serem seguidos, e ele trouxe o exemplo de Paulo, do apóstolo Paulo, e ele trouxe o exemplo da igreja de Colossos, os colossenses. Dan juga memberikan contoh dari ayat-ayat yang kita pelajari sebelumnya, contoh-contoh yang dikatakan di sini, yang diambil di sini, dan juga yang diberikan pada jemaat yang ada di Kolose. Do verso 1 até o verso 8, o apóstolo Paulo ele dá graças a Deus pela igreja de Colossos, por tudo que ele ouviu falar deles através de Epáfras. Dari ayat 1 sampai ayat ke-8 kita bisa baca bahwa Paulus memberikan menyatakan akan kebahagiaannya dalam mendengarkan akan kabar daripada jemaat yang ada di Kolose, dan dia memberikan kasih karunia dan damai dari Allah kepada jemaat tersebut yang ada di Kolose. E agora no versículo 9, em que nós vamos começar a ler, o apóstolo Paulo ele vai orar por eles. Então ele deu graças a Deus, agradeceu por ouvir o que estava acontecendo na igreja de Colossos, as coisas boas, e agora vai ser o conteúdo da oração. O apóstolo Paulo vai começar a orar por eles. Dan setelah dia mendengarkan akan hal-hal yang baik mengenai jemaat Kolose, sekarang dia akan mulai mendoakan. Mulai dari ayat 9 kita akan bacakan bahwa Paulus akan mendoakan mereka. Vamos ler. Eu vou ler em português, primeiro, né, irmã? Depois ele lê na língua indonésia. Vamos lá. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. Só até aqui por enquanto. Parte A do versículo 9. Bagian pertama dari ayat 9 berkata, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu.
Amém. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Versi saya adalah Almeida Atualizada. Amém. Bom, irmãos, primeira coisa que precisamos destacar aqui, algo já para nós aprendermos, é que a igreja de Colossos, Paulo elogia eles dizendo que eles tinham fé em Cristo, eles tinham amor por todos os santos e eles tinham esperança que estava reservada nos céus. Satu hal yang Paulus katakan di sini adalah dia itu bangga akan jemaat Kolose karena mereka adalah orang-orang yang percaya, yang mempunyai iman, yang juga menyatakan akan kasih mereka dan mereka juga punya pengharapan. Então era uma igreja muito abençoada, né? Jadi itu adalah satu gereja atau jemaat yang diberkati. Eles eram pagãos, então a maior parte grega, né? Tinha judeus também, mas a maior parte grega. E eles tinham abandonado o paganismo, tinham fé em Cristo, tinham amor por todos os santos, não só pela igreja deles, mas por todos os santos. Então eles já eram, e esperança, né? Eles já eram bem parecidos com Jesus. Karena mereka dulunya ada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak punya iman, dan mereka sekarang mempunyai iman dan menyatakan akan belas kasihan mereka atau kasih mereka terhadap satu dengan yang lain. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a orar por eles. Dan Rasul Paulo dia mulai berdoa untuk mereka. Porque por mais que uma igreja já esteja muito bem, ela sempre precisa de orações. Karena sebaik-baiknya satu jemaat pun dia masih perlu akan doa. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, eu vou destacar em duas partes, esse verso 9. O primeiro é que a oração deve incluir aqueles que não conhecemos. Satu poin yang kita akan fokuskan adalah fokus yang pertama, poin yang pertama adalah bahwa dalam doa-doa kita harus memasukkan akan poin dari mereka yang mungkin belum kita kenal. O apóstolo Paulo, ao ouvir falar das necessidades desses irmãos de Colossenses, os Colossos, ele começa a orar por eles, e o interessante é que eles nunca tinham visto eles face a face. Satu hal yang menarik adalah bahwa Paulus dia belum pernah melihat jemaat tersebut secara langsung, tapi karena dia hanya mendengar saja, meskipun dia hanya mendengar saja, dia mau memasukkan mereka dalam doanya. O apóstolo Paulo estava preso, não foi ele o fundador dessa igreja. Quem foi o fundador foi Epáfras, como nós já aprendemos. Então o apóstolo Paulo nunca tinha conhecido esses irmãos, mas mesmo assim ele ora sem cessar por pessoas que ele nunca viu. Kita tahu bahwa Paulus dia ada di penjara, dia mendengarkan akan jemaat dari Kolose karena bukan dia yang memulai akan jemaat atau gereja di Kolose, tapi saudara Epafras yang pernah kita pelajari, kita sudah tahu, tapi dia juga tidak henti-hentinya untuk berdoa bagi mereka. Nós aprendemos com isso que as nossas orações podem chegar aonde nós não conseguimos chegar. Kita juga telah pelajari bahwa doa-doa kita bisa mencapai di mana kita tidak bisa sampai. Podemos ajudar muitas pessoas através das orações. Kita bisa membantu banyak orang melalui doa. Um estudioso das escrituras chamado D.A. Carson, ele nos alerta para esse fato. Ele diz assim: se as nossas orações... Salah seorang teolog yang namanya D.A. Carson, dia berkata mengenai doa sebagai berikut. Se as nossas orações giram apenas em torno da nossa família, kalau doa kami hanya mengenai orang-orang yang ada di sekitar kita e da igreja que frequentamos, dan juga di antara gereja yang kita pergi, yang kita ikuti, então nos tornamos muito limitados e o nosso mundo fica muito pequeno e egocêntrico. Jadi kita adalah orang-orang yang terbatas dan dengan keinginannya sendiri, jadi kita adalah orang-orang yang egois.
Eu peguei essa citação porque ele explica muito o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Saya ambil kata-kata ini dan mendengarkan akan apa yang kita pelajari daripada Rasul Paulus, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nós percebemos o caráter do apóstolo Paulo aqui. Kita melihat akan karakter daripada Rasul Paulus dari itu. Ele aprendeu a não orar somente pelas pessoas que estão perto dele ou que ele conhece. Dia belajar untuk berdoa bukan hanya orang-orang yang ada dekat dari dia. Ele aprendeu a orar por pessoas que ele nunca viu. Dia belajar untuk berdoa orang-orang yang juga dia belum pernah melihat. Eu gostaria que a gente refletisse acerca das nossas orações. Saya ajak supaya kita juga akan memikirkan mengenai doa-doa kita masing-masing. Se as nossas orações contêm apenas os nossos familiares, os nossos amigos, a nossa igreja em Gili, estou falando nossa já, viu? Tá vendo? Kalau doa-doa kita hanya terbatas dari bagian keluarga kita, dari bagian gereja kita, dari bagian di sekitar kita, dan saya memakai kata kita di sini. Se nós oramos pelas nações, se a gente ora somente pelo Brasil e pela Indonésia, juga kalau kita berdoa mengenai negara dan juga hanya negara Brasil atau Indonesia, talvez precisamos repensar o nosso coração diante das nossas orações. Mungkin kita perlu bertanya mengenai akan doa-doa kita. Nah, mengenai poin-poin doa kita. Se as nossas orações estão aqui, que hoje nós possamos nos arrepender e pedir a Deus que mude o nosso coração, para que a gente clame a Deus, não só pela nossa família, mas pelas famílias do mundo inteiro, não só pelo Brasil e pela Indonésia, mas por todas as nações. Jadi baik kita belajar dari Paulus supaya kita tidak berdoa saja demi keluarga kita, demi teman-teman kita, demi gereja kita, tapi kita juga belajar untuk mendoakan mereka yang kita tidak kenal. Porque Jesus ele não morreu por um grupo de pessoas, por uma raça, por uma denominação ou por uma nação. Ele morreu pelo mundo inteiro. Karena Yesus tidak mati hanya untuk satu kelompok saja, satu negara saja, satu bagian saja, tapi untuk semua negara dan semua orang. A segunda coisa que eu quero destacar, lembrando que a primeira foi a oração deve incluir aqueles que não conhecemos, a segunda coisa é que a nossa oração deve ser perseverante. Poin yang kedua adalah poin yang pertama tadi adalah kita juga harus memasukkan dalam doa kita orang-orang yang kita tidak kenal, dan yang kedua kita harus tabah dalam doa, mendoakan. Hernandes Dias Lopes ele disse assim comentando esse verso: embora Paulo tivesse muitos assuntos pessoais a preocupar-lhe a mente, ada seorang teolog lagi lain yang berkata bahwa meskipun kita ini banyak hal yang perlu kita urusi dan kita doakan, seu foco estava em rogar a Deus em favor de outras pessoas, e isso de forma intensa e perseverante. Tapi fokusnya adalah supaya dia tuh mendoakan orang-orang lain yang mungkin dia belum kenal, dan itu secara tabah. Como o presbítero João falou no domingo passado, o apóstolo Paulo estava preso em uma situação muito difícil e ele estava pensando nos irmãos de Colossos. Seperti penatua João berkata pada minggu lalu bahwa kita tahu bahwa dia ada dalam penjara dan dia mendoakan mereka, dia dengar akan jemaat Kolose dan dia bersedia untuk mendoakan mereka. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis. Seringkali kita memasuki satu masalah-masalah atau masuk permasalahan dalam hidup kita. E deixamos de orar por outras pessoas pensando, a minha vida já está difícil demais, eu preciso orar por mim. Mungkin kita berkata, mungkin banyak masalah yang kita sedang hadapi, jadi kita perlu berdoa untuk keluar dari permasalahan kita sendiri. Mas nós aprendemos aqui não só com Paulo, mas
pelo Espírito Santo, que mesmo em situações difíceis, nós não podemos ser egoístas. Nós temos que pensar nas outras pessoas. Tapi kita bisa belajar dari sini juga dari Paulus, kita juga belajar dari Roh Kudus mengatakan pada kita supaya jangan kita egois, jangan kita hanya memikirkan akan orang-orang atau hal-hal yang ada di sekitar kita, dekat dengan kita. E isso de modo perseverante. Dan itu dengan cara yang tabah. E para perseverarmos na oração, irmãos, é necessário começarmos. Tapi kalau kita harus tabah, kita perlu memulai. Se a gente não começar, é impossível perseverar. Kalau kita tidak mulai, tidak mungkin kita tabah. Alt Invert, uma irmã cristã lá dos Estados Unidos, não sei se é assim a pronúncia, me perdoe. Ada seorang lagi yang namanya Verti, jadi Tante Verti. Sobre o significado de orar sem cessar, em ser perseverante, ela disse assim: quando coloco minha roupa de manhã, agradeço a Deus por me vestir com a justiça de Cristo. Dia berkata begini, kalau saya memakai pakaian pada pagi hari, dia berkata pada Tuhan untuk dia berterima kasih kepada Tuhan akan hal itu. Quando tomo banho pela manhã, agradeço a Cristo por ser Ele o. Quando tomo banho pela manhã, agradeço a Cristo por me lavar dos meus pecados. Pada saat saya mandi, saya berkata pada Tuhan, terima kasih akan yang Tuhan telah memandikan kita dari dosa. Quando limpo a minha casa, peço a Deus para ser misericordioso e limpar as casas do mundo inteiro da impureza do pecado. Pada saat dimana saya menyapu rumah, saya minta pada Tuhan, saya berdoa pada Tuhan supaya juga Tuhan menyapu hati-hati daripada semua orang dan seluruh dunia ini daripada dosa. Quando falo com as pessoas durante o dia, peço a Deus para salvá-las, edificá-las em Cristo e suprir suas necessidades pessoais. Pada saat dimana saya berkata pada orang, saya berdoa pada Tuhan supaya dia juga diberkati Tuhan dan juga dia bisa berpaling pada Tuhan, menyerahkan kehidupannya padanya. E por último, quando vejo uma multidão de pessoas andando pelas ruas, dan yang terakhir, pada saat dimana saya melihat banyak orang di luar, oro pela salvação dessas pessoas e de outras que perambulam pelas ruas em todo o mundo. Saya juga berdoa supaya mereka mendapatkan keselamatan, mereka dan juga mereka yang berjalan di jalan-jalan. Uma bela explicação sobre o que é orar sem cessar, sobre ser perseverante. Ini adalah satu penjelasan yang baik sekali mengenai apa yang harus kita lakukan, yaitu berdoa dengan tabah. Amém. Vamos voltar para o verso 9. Mari kita balik ke ayat 9. Ele diz: não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, ou em outra vez na sua versão está escrito que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Bagian kedua daripada ayat 9 berkata, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dengan segala hikmat dan pengertian rohani yang benar. Antes de entrarmos nessa parte do texto, eu vou lembrar vocês sobre o contexto que eles estavam vivendo. Sebelum kita membahas hal ini, saya akan mengingatkan akan konteks di mana hal ini terjadi. Falsos mestres entraram na igreja de Colossos e eles estavam ensinando uma heresia. Guru-guru yang palsu telah memasuki gereja ini dan mereka telah mendapatkan kesempatan untuk mengajari akan hal-hal yang tidak benar pada jemaat tersebut. Eles estavam ensinando um evangelho diferente do que Epáfras tinha ensinado a eles e que Epáfras tinha aprendido do apóstolo Paulo. Dan mereka telah mendapatkan kesempatan untuk mengajar kepada mereka Injil yang berbeda dengan apa yang mereka telah terima dari Epafras yang diterima dari Paulus sendiri.
E que heresia era essa? Dan heresi yang apa, macam apa yang diajarkan itu, yang palsu itu? O que vemos em Colossos é uma mistura de cristianismo, judaísmo e misticismo. Yang kita lihat di antara jemaat yang ada di Kolose adalah ada campuran daripada Kristyanisme dan orang Yahudi dan juga mistisisme. Esse misticismo ele vem do gnosticismo, um gnosticismo bem introdutório que se iniciou no século I, floresceu no segundo e terminou em meados de terceiro ao século IV. Jadi mistisisme ini dia berasal dari gnostisisme yang dimulai dari abad pertama lalu sampai kedua, tiga dan sampai keempat. E tudo isso ainda se misturou com as ideias de Platão. Dan semuanya itu adalah campuran daripada ide-ide atau pikiran-pikiran filsafat dari filsuf Socrates. Platão. Oh, Platão. Era essa mistura mesmo que estava na heresia de Colossos. Jadi campuran inilah yang adalah satu heresi dari yang diberikan oleh pengajar-pengajar yang palsu itu. Entendemos por que Epáfras foi visitar o apóstolo Paulo. Jadi karena itu kita bisa mengerti kenapa Epafras dia mengunjungi Paulus di penjara. Vamos citar 3 coisas que apresentava. Saya akan berikan 3 poin dalam hal ini. Este ensino se mostrava como um ensino cristão. Eles não negavam a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus em si ou a obra de Cristo. Eles se diziam cristãos. Dan mereka menamakan dirinya orang Kristen karena mereka tidak mereka percaya akan Kristus dan mereka berkata tentang Kristus. Eles tinham elementos judaicos e eles queriam que a igreja, os colossenses, se submetessem às leis de Moisés. Tapi mereka juga adalah orang Yahudi dan mereka ingin supaya jemaat yang ada di Kolose juga mereka ikuti akan agama Yahudi mereka. Caso não se submetessem, não poderiam ser salvos. Dan kalau mereka tidak mengikuti ajaran daripada agama Yahudi, mereka tidak akan bisa mendapatkan keselamatan. Terceiro lugar, eles eram contra a doutrina da encarnação de Cristo. Yang ketiga, mereka itu tidak setuju akan doktrin mengenai kelahiran kembali. E isso devido ao pensamento de Platão, Itu karena ide daripada Platão, que ele fazia a separação entre o espírito e a matéria. karena dia membedakan akan materi dengan roh. E qual que era a visão de Platão? Dan apakah yang dia ajari? Platão dividia realidades em 2 mundos. Platão, filsuf ini dia membagikan realita di 2 bagian. O mundo das ideias e o mundo material. Dunia ide-ide dan dunia materi. O mundo das ideias era o mundo perfeito. Tudo é perfeito lá. E o mundo material é o mundo imperfeito. Dan bagian dunia yang ide-ide adalah dunia yang perfect, dunia yang sempurna, sedangkan dunia yang materi adalah dunia yang tidak sempurna. Vou dar um exemplo. Kita akan melihat satu contoh. Quem já foi na minha casa é basicamente toda branca. Siapa yang kenal ke rumah saya, sudah pernah ke rumah saya, sudah bisa melihat bahwa rumah saya adalah putih sekali. E quando você vai comprar uma cor branca, hoje em dia, a pessoa te oferece branco gelo, branco neve, branco polar e tem uma lista de brancos. Tapi kalau kita mau mencat tembok rumah kita, kalau kita pergi ke toko, mereka akan bertanya kepada kita, itu branco macam apa yang kita akan beli. Platão diria que no mundo das ideias existe o branco. Platão mengatakan bahwa di dunia ide itu adalah satu hal yang putih. Todos esses brancos são reflexo do branco perfeito que está lá no mundo das ideias. Dan dia berkata bahwa putih-putih yang lain itu adalah refleksi daripada putih yang sempurna. Portanto, tudo que é material, tudo que você toca, tudo que você sente é essencialmente mal. Jadi segala sesuatu yang kita bisa lihat, segala sesuatu yang kita bisa sentuh itu intinya adalah tidak baik. É imperfeito. Tidak sempurna.
Então imagina Cristo, o próprio Deus, que se fez homem, se fez carne, se fez algo do mundo material. Então Cristo seria imperfeito, seria pecaminoso. Jadi Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, dia turun menjadi menjadi manusia dan menjadi sesuatu yang tidak sempurna. Então essa heresia era muito séria. Jadi ini adalah satu heresi yang serius sekali. Problemas na ressurreição. Masalah mengenai Porque resurrection. Porque Deus ressuscitaria um cadáver Mengenai kebangkitan, kenapa Yesus harus bangkit dari kematian? sendo que Deus é espírito e está no mundo perfeito das ideias. Sedangkan Tuhan dalam dunia ide adalah dunia yang sempurna. Também problemas no casamento. Juga masalah pernikahan. Sexo seria a parte suja do casamento porque envolve corpos e os corpos são pecaminosos. Masalah seks adalah satu masalah yang kotor di pernikahan karena berhubungan dengan tubuh, dan tubuh adalah materi yang tidak sempurna. Já encontramos isso em 1 Coríntios capítulo 7. Kita melihat di situ, kita melihat hal ini di pertama Korintus 7. Onde os irmãos da igreja estavam fazendo voto de celibato casados. Di mana mereka sedang menyatakan akan perjanjian di mana selibat atau mereka tidak mau menikah, sedangkan mereka sudah menikah. E o apóstolo Paulo orienta eles a cumprirem os seus deveres conjugais. Dan Paulus berkata kepada mereka supaya mereka harus melaksanakan akan tugas mereka sebagai orang yang menikah. Porque essa visão platônica também já tinha chegado na igreja de Corinto. Karena apa? Karena ide-ide daripada filsuf Platon itu sudah sampai di gereja yang ada di Kolose, di Korintus juga. Na Idade Média também causou problemas. Dalam waktu jadi satu abad-abad yang dinamakan medieval itu juga terjadi sampai hal ini terjadi di abad tersebut. Com a ideia de que o celibato era superior a estar casado. Por isso, o celibato foi obrigatório aos padres. Di mana mereka mengatakan atau menjunjung ide di mana selibat itu mereka katakan sebagai satu hal yang lebih tinggi atau lebih sempurna daripada daripada pernikahan. Karena itu juga gereja Katolik mereka mengharuskan orang-orang atau pater-pater untuk mereka jangan menikah. E a perpétua virgindade de Maria, porque o estado de virgem é muito superior ao estado daquele que está casado. Dan juga satu hal lagi yaitu keperawanan daripada Maria itu karena status keperawanan Maria yang terus-menerus itu adalah lebih tinggi daripada status di mana dia menikah. Tudo isso surge, a raiz, a origem vem desse pensamento. Dan dari situlah berasal ide-ide yang diajarkan pada jemaat di Kolose. O gnosticismo se desenvolveu. Gnosticisme dia berkembang. E ele dizia que para você ser salvo, você tinha que ter um conhecimento secreto, um conhecimento místico. Ia mengajarkan bahwa kalau kalian mau selamat, kalian harus mengenal akan satu pengetahuan atau mengetahui satu pengetahuan yang secret, yang rahasia. Por isso o nome gnosticismo, da palavra gnosis, que é conhecimento. Karena arti daripada gnosisisme adalah dari akarnya gnosis yang berarti pengetahuan. O gnóstico é aquele que tem conhecimento. Então, eles diziam que esse conhecimento não foi dado a nenhum dos 12 apóstolos, não foi dado a Paulo. Só eles tinham recebido a revelação final para ser salvo. Dan orang yang dinamakan gnostik adalah orang yang berpengetahuan, dan mereka berkata bahwa pengetahuan ini bukan pengetahuan yang diajarkan oleh Paulus atau Epafras, tapi dia mendapatkan satu wahyu yang dari Tuhan sehingga mereka bisa dapat pengetahuan. Cristo já tinha vindo,
morrido e ressuscitado para salvar pecadores. Tuhan Yesus telah datang ke dunia, telah mati dan telah bangkit di dunia ini. Mas eles disseram que tem mais uma revelação. Tapi mereka mengajarkan adanya satu wahyu yang lain. É a gnose salvadora. A gnose salvadora, o conhecimento oculto. Yang berarti bahwa mereka harus mempunyai satu pengetahuan yang tidak diketahui. Aguenta aí que isso é muito importante para a gente destrinchar os outros versos. Jadi kita harus sabar supaya kita bisa mengerti lebih lagi akan ayat-ayat seterusnya. Eles diziam que entre nós e Deus existe um espaço, uma plenitude que está ocupada por seres celestiais. Mereka mengajarkan bahwa antara kita dan Tuhan itu ada satu space atau ruangan di mana kita bisa mencari ide-ide yang tersembunyi. Esses seres celestiais são chamados de íons ou rudimentos elementares deste mundo. Atau dipenuhi dengan benda-benda atau orang-orang yang penuh dengan pengetahuan. E eles estão entre nós e Deus, e nós devemos chegar até Ele galgando como uma escada para a gente poder ser salvo. Jadi mereka mengajarkan bahwa antara kita dan Tuhan kita harus melewati tingkat-tingkat pengetahuan. Jadi kita harus lebih tinggi akan pengetahuan kita sampai kita nanti sampai ke surga. Esses seres e Cristo eram a mesma coisa. Dan jadi orang-orang itu ada orang-orang yang di tengah itu dan Kristus itu mereka anggap sebagai sejajar. Hal yang sama. Então, para eles serem salvos, eles deveriam crer em Cristo, guardar a lei de Moisés. Jadi untuk mencapai keselamatan mereka harus percaya pada Kristus dan juga ikut akan kepercayaan daripada orang-orang agama Yahudi. Adorar esses anjos e aí sim você vai se elevando e finalmente eu estou salvo. Selain dari itu mereka juga harus percaya atau percaya akan angel atau malaikat-malaikat yang ada di tengah-tengah itu dan baru mereka bisa sampai surga. Agora nós podemos voltar para a parte B do verso 9 e nós vamos entender melhor o que Paulo queria dizer. Dan sekarang kita balik lagi ke ayat 9 dari bagian yang kedua. Vou ler novamente. Parte B. E de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Eu vou destacar 2 pontos. Saya akan memberikan 2 poin. O primeiro é a necessidade do cristão de conhecer a vontade de Deus. Yang pertama adalah perlunya manusia untuk mengenal akan kehendak Tuhan di kehidupannya. Paulo aqui ele pede a Deus para que esses irmãos transbordem do pleno conhecimento de Deus. Paulo menyatakan di sini bahwa dia minta supaya mereka juga bisa mengenal dengan sempurna, mengerti dengan sempurna. Esse transbordar no original ele tem o significado de ser transbordar ou ser cheio, de ser controlado por, ser guiado. Arti yang dikatakan di sini pengertian yang benar yaitu mereka bisa dikontrol, bisa terkontrol pengertian tersebut. Então Paulo ele pede aqui para os colossenses para que eles sejam guiados, controlados pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Jadi Paulus menyatakan di sini supaya mereka bisa terkontrol, pengetahuan mereka bisa terkontrol dan bisa mengikuti akan kehendak Tuhan. A palavra que o apóstolo Paulo usa em conhecimento é gnosis, a mesma palavra que os gnósticos usavam. Jadi kata yang dia pakai untuk berkata mengenai pengetahuan ada gnosis. Jadi ini adalah kata yang sama dari gnosisisme tadi.
Então o apóstolo Paulo estava combatendo essa heresia, dizendo: eu quero que vocês tenham pleno conhecimento. Jadi Paulus sedang menolak belakangi akan ide dari bagian gnostisisme dengan mengatakan bahwa dia mau supaya jemaatnya bisa mempunyai pengetahuan yang sempurna. Mas um conhecimento que venha da palavra de Deus, um conhecimento que venha das sagradas letras, da Escritura. Tapi pengetahuan itu datangnya atau dasarnya dari firman Tuhan. E não um conhecimento oculto através de adoração a anjos, seres espirituais. Bukanlah pengetahuan yang berdasarkan akan di mana kita menyembah akan malaikat-malaikat atau ide-ide yang ada di angkasa. Porque é somente através da palavra de Deus que nós vemos que Cristo é unicamente a pessoa a qual nós podemos ser salvos. Karena dalam firman Tuhan dikatakan di situ bahwa Yesus adalah satu-satunya di mana kita bisa mendapatkan keselamatan. Fora de Cristo não há salvação. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. E esses irmãos estavam escorregando, saindo, se desviando do pleno conhecimento da vontade de Deus e se atraindo por esse conhecimento místico e oculto dos gnósticos. Dan jemaat Kolose mereka sedang keluar dari jalan pengetahuan yang diberikan oleh firman Tuhan dan mau mengikuti atau bergerak keluar mendengarkan akan kebenaran yang diberikan dari bagian gnosticism. Irmãos, nós não precisamos de conhecimentos de outras religiões, de atalhos. A Bíblia é suficiente para nós, Cristo é suficiente para nos salvar e para entendermos plenamente a sua vontade. Saudara-saudara, kita tidak perlu pengetahuan yang di luar dari firman Tuhan. Kita tidak perlu pengetahuan yang diajarkan oleh agama-agama lain. E esse conhecimento ele foi dado a todo cristão. Dan pengetahuan ini diberikan untuk setiap orang Kristen. Não só um pastor, não só os presbíteros, não só porque eu sou um seminarista. Todo cristão foi dado esse conhecimento de Deus. Dan pengetahuan itu diberikan untuk semua orang, bukan hanya pendeta, bukan hanya penatua, bukan hanya orang-orang yang belajar di seminari, tapi diberikan pada semua orang. E Deus quer que nós transbordemos, que nós sejamos controlados, guiados por esse conhecimento. Dan ditulis di sini supaya kita bisa dipenuhi dengan pengetahuan tersebut dan kita bisa dikontrol, diarahi oleh pengetahuan tersebut. Esse verso é tão rico que se a gente quisesse pregar ele em um mês, nós conseguiríamos. Ayat ini adalah penuh dengan makna. Jadi kalau kita memakai ayat ini, kita bisa pakai satu bulan penuh berkata mengenai ayat ini, satu ayat ini. Porque afinal todo cristão deve conhecer a vontade de Deus para poder viver a partir dela. Karena setiap orang Kristen harus mengenal akan kehendak Tuhan dalam kehidupannya supaya dia bisa melaksanakan tugasnya. Amém. Segundo ponto, como o cristão pode conhecer a plenitude da vontade de Deus? Poin yang kedua, bagaimana orang Kristen bisa mengenal akan kehendak Tuhan dalam kehidupannya? Ele diz que não deixa de orar por eles, para que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria espiritual. Dikatakan di situ ayat 9, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar dan untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Essa palavra sabedoria no grego é sofia. Kata hikmat di sini dalam bahasa aslinya adalah Sofia. Essa era a bandeira principal do gnosticismo, não é aquela Sofia, gente. Ini adalah moto yang terpenting dari bagian gnosticism. E eles entendiam que essa palavra sabedoria, Sofia, os gnósticos, só seriam alcançadas através da iniciação destes mistérios ocultos. Dan mereka percaya bahwa pengetahuan itu bisa mereka temui kalau mereka berjalan mencoba untuk mengenal sedikit demi sedikit untuk lebih berpengetahuan. E o apóstolo Paulo refuta eles dizendo: não,
Toda sabedoria espiritual é encontrada somente através e unicamente de Cristo. Tapi Paulus menjelaskan pada mereka bahwa tidak seperti itu, tapi segala hikmat dan kebenaran yang sempurna itu diberikan melalui Yesus Kristus. E o que é sabedoria espiritual? Dan apa artinya hikmat rohani? Segundo um irmão, mais um nome difícil, um irmão estudioso chamado Fritz Hienecker, Nah, ini adalah satu orang yang juga ada satu teolog. ele diz que sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento da vontade de Deus às situações variadas da vida. Dia menceritakan atau mengatakan, mendefinisikan akan hikmat adalah pengetahuan yang diaplikasi dalam masalah-masalah kehidupan kita. Portanto, nós como cristãos podemos ser cheios, transbordantes do pleno conhecimento da vontade de Deus. Jadi kita sebagai orang Kristen kita bisa penuh dengan pengetahuan akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Com toda a sabedoria espiritual, dengan segala pengetahuan rohani, para conseguirmos viver de modo sábio em todas as situações da vida. supaya kita bisa bergerak atau berjalan bersikap dengan hikmat dalam segala permasalahan yang ada. As Escrituras dizem que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Firman Tuhan berkata bahwa hikmat yang benar semuanya itu ada tertanam atau tersembunyi dalam tulisan firman Tuhan. E a sabedoria cristã são todos os princípios encontrados aqui na Bíblia para nós vivermos. Dan hikmat daripada firman Tuhan ini kita bisa baca di sini dan kita bisa jadikan sebagai arahan dari kehidupan dari jalan kehidupan kita. Paulo continua e ele diz em toda a sabedoria espiritual e em todo o entendimento espiritual. Paulus di sini berkata supaya kita atau mereka menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. E o que é o entendimento espiritual? Dan apa artinya pengertian yang benar? É o conhecimento crítico, é a capacidade de aplicar esses princípios em nossas vidas. Adalah pengertian di mana kita bisa membedakan atau dengan kritik kita bisa mengenal, membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Desculpe, Armando. Na linguagem de outro irmão, chamado Lightful, Jadi ada seorang teolog yang lain namanya itu yang dia katakan tadi. ele diz que é a capacidade, entendimento espiritual é a capacidade de ver a índole das coisas. Dia adalah kemampuan untuk melihat akan adanya udang di balik batu. É a capacidade de distinguir o bem do mal. Jadi kapasitasnya untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah. A palha do grão e o vil do precioso. O vil, algo ruim do que é precioso. Jadi dia bisa melihat apa yang tidak baik dan apa yang satu hal yang berharga. Portanto, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele está rogando a Deus, orando a Deus que eles tenham pleno conhecimento de Deus, em toda a sabedoria espiritual, em todo entendimento espiritual. Jadi Paulus berdoa di sini supaya mereka bisa mendapatkan hikmat dan pengertian yang benar dengan sempurna. Ele está pedindo para que a gente entenda plenamente as doutrinas do cristianismo. Jadi dia inginkan supaya jemaatnya Tuhan bisa mengerti dengan sempurna akan doktrin-doktrin yang diberikan. E não seja levado por qualquer vento de doutrina como estava acontecendo na igreja de Colossos. Dan kiranya mereka tetap teguh dan tidak digoyang, diombang-ambingkan dengan doktrin-doktrin yang berbeda dengan apa yang kita pelajari. E que essa sabedoria e esse entendimento espiritual Dan ini hikmat dan pengertian rohani é encontrado somente em Cristo. hanya bisa ditemui di Kristus Yesus. Temos mais algumas aplicações. Ada juga aplikasi yang lain. O conhecimento de Deus, ele é para nós praticarmos. Pengetahuan mengenai Allah itu untuk supaya kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Toda a escritura visa a conhecermos e a praticarmos. Semua tulisan firman Tuhan ini adalah untuk supaya kita bisa mengerti dan kita praktekkan. Não adianta conhecermos e não praticarmos.
Jadi tidak ada untungnya kalau kita mengenal, tapi kalau kita tidak praktekkan. Jesus disse: aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Karena Yesus berkata pada kalian yang mengasihi aku, dia harus mentaati akan perintahku. E eu estou com medo da hora, irmãos. Verso 10. Ayat 10. Acompanha aí. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor. Ayat 10 bagian pertama, sehingga hidupmu layak di hadapannya. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Você percebe uma ligação no verso 9 com o verso 10. Kita bisa mengerti adanya asosiasi antara ayat 9 dan ayat 10. Conhecimento, pleno conhecimento de Deus, sabedoria de Deus e entendimento espiritual leva a nós vivermos um modo digno do Senhor. Dan pengenalan kita akan Tuhan, hikmat yang diberikan dan pengertian yang benar itu bisa kita mengerti dengan benar tentang Allah. Na versão NVI fala, em vez de modo digno, para que em tudo possa agradá-lo. Supaya kita bisa mempraktekkan dan kita bisa memberikan Allah bisa senang karena kita bisa taruh dalam praktek kehidupan kita. Vamos para o capítulo 3 de Colossenses, verso 9 e 10. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Eu vou ler. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Kolose 3 ayat 9 dan 10 berkata, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ele diz assim sobre não mentir e abandonar as velhas práticas. Dia berkata di sini supaya kita tidak mendustai dan menanggalkan akan praktek-praktek yang dulu. E se revestirem do novo. Dan kita harus memakai atau mengenakan manusia yang baru. Do novo homem que eles eram. Karena mereka adalah manusia baru. E ele continua e diz assim. Dan dia meneruskan dan berkata demikian. Quando ele diz, visto que já se despiram do velho homem com suas práticas, esse velho homem aqui está dizendo o velho homem que não tinha o conhecimento de Cristo. Kalau di sini dikatakan mengenai manusia lama, artinya itu manusia yang belum mengenal akan pengetahuan mengenai Kristus. Ele estava longe de Deus. Mereka jauh dari Tuhan. Não tinha o pleno conhecimento de Deus. Mereka tidak mengenal Tuhan secara sempurna. E por isso mentia e praticava as coisas ruins. Karena itu mereka berdusta dan mempraktekkan hal-hal yang tidak baik. Mas agora esses irmãos se revestiram do novo. Tapi mereka mengenakan manusia baru. Eles nasceram de novo. Mereka lahir kembali. E agora eles têm o pleno conhecimento de Deus. Dan sekarang mereka mengenal secara sempurna akan Tuhan. E agora eles podem agradar a Deus. Dan sekarang mereka Tuhan bisa senang akan mereka. Porque o pleno conhecimento de Deus, karena pengetahuan yang sempurna akan Tuhan, leva a uma vida que nós possamos viver ao seu inteiro agrado. Em tudo possamos agradar a Ele. Membawa kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Amém. O mesmo verso, Colossenses, podem voltar capítulo 1, o verso 10. Kita balik ke Kolose 1 ayat 10.
Ele diz, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, ou vivam para o seu inteiro agrado, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Sekali lagi dikatakan sini supaya kamu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh. Uma igreja que tem o pleno conhecimento de Deus, Satu gereja yang mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai Allah, sabedoria e entendimento espiritual, hikmat dan pengertian akan rohani, vive para o inteiro agrado de Deus, vive para o seu inteiro agrado, harus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan e frutifica em toda boa obra, dan berbuah dan bertumbuh e continua crescendo no conhecimento de Deus. dan terus bertumbuh dalam pengetahuan Allah tentang Allah. O verso 11 ele continua Ayat 11 dia teruskan, e diz assim: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria. dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Continuamos também o verso 12. Ele continua e diz: dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Dan seterusnya ayat 12 berkata, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Allah yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Aqui o apóstolo Paulo diz, gente, e sendo fortalecidos com todo o poder. Dikatakan sini Paulus menyatakan supaya mereka dikuatkan dengan segala kekuatan. E que poder é esse? Dan kuasa apa yang dikatakan di sini? O poder para cumprir toda a vontade de Deus. Kekuasaan dan kuasa untuk menggenapi segala kehendak Allah. Deus ele nos revela a sua vontade Tuhan menyatakan pada kita akan kehendaknya e ele nos dá poder para viver a sua vontade. dan dia memberikan kekuatan untuk melaksanakan tugasnya. Lembremos que o apóstolo Paulo está orando. Kita ingat bahwa Paulus sedang berdoa di sini. Esse poder ele é conquistado em Cristo, Kuasa ini atau kekuatan ini bisa didapati karena Kristus, mas também através da oração. tapi juga kita bisa temui dalam doa. Sem oração nós temos pouco poder para viver a vontade de Deus. Kalau kita tidak berdoa, kita punya kuasa yang tidak kuat. Outro irmão Armando, Ralph Martin diz que o alvo da oração de Paulo é que a igreja não fracasse, Dan seorang lagi teolog yang lain yang dikatakan tadi, ini dia berkata bahwa goal daripada jemaat Kristen adalah supaya que a igreja não fracassasse, goalnya supaya gereja atau jemaat tidak gagal ou ficasse desencorajada diante dessas dificuldades. atau jadi putus asa karena masalah atau permasalahan hidup yang mereka lewati. Dificuldade essas que os falsos mestres trouxeram. Jadi masalah-masalah yang justru para pengajar-pengajar itu yang telah berikan pada mereka. Quando ele diz, e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, Lalu dikatakan di sini, dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. isso diz respeito ao reflexo de todos os atributos de Deus, de quem Deus é. Itu menyatakan akan apa sebenarnya kekuatan yang kita bisa lihat dari Tuhan sendiri. Esse é o esplendor máximo da manifestação grandiosa de Deus, Ini adalah a força da sua glória. refleksi dan kekuatan daripada kemuliaan daripada Tuhan. Paulo continua a sua oração, Dan Paulus meneruskan akan doa ini. e ele diz, em toda perseverança e paciência com alegria. Diteruskan di situ dengan tekun dan sabar. Nah, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. A palavra perseverança em grego é upone. Jadi kata tekun dalam bahasa aslinya adalah eponi. Ela significa paciência para suportar situações difíceis. Artinya bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Portanto, o apóstolo Paulo nos mostra Jadi Rasul Paulus memberikan contoh
que em Cristo nós temos poder para passar, e não só passar, mas suportar situações difíceis. Jadi dalam Kristus Yesus kita bisa melewati, bukan hanya melewati, tapi menanggung atau menanggung segala masalah yang ada dalam permasalahan hidup kita. É somente em Cristo que nós temos perseverança, paciência em meio às situações difíceis da vida. Hanya dalam Kristus Yesus kita bisa bertahan, kita bisa bertekun dan sabar melewati masalah yang ada. Essa perseverança está relacionada à heresia de Colossos. Ini bisa kita asosiasikan dengan heresi yang terjadi di jemaat Kolose. É também uma perseverança em continuar cristão, em continuar crente em Jesus. Juga bertekun mereka terus berjalan dalam iman Kristen. Porque diante de ventos de doutrinas, muitas vezes desanimamos. Karena dengan berbagai-bagai doktrin yang ada yang mereka telah dengar, itu kita bisa menciut iman kita. Mas em Cristo e através das orações nós temos perseverança e paciência para suportar essas dificuldades. Tapi dalam Kristus Yesus kita bisa bertahan dan bertekun dengan sabar. E ele traz também a palavra na versão NAA, na Nova Almeida Atualizada, ele traz perseverança, em vez de paciência, ele traz longanimidade. Juga artinya sabar. Kata arti daripada kata sabar itu dia bisa bertahan lama. A perseverança diz para você conseguir suportar, ter perseverança diante de situações difíceis. Jadi bisa bertahan lama dalam situasi masalah yang sulit. E a longanimidade diz respeito a você ter perseverança, paciência com pessoas difíceis. Dan sabar juga akan jadi kita bisa bertahan, juga bisa menanggung orang-orang yang sulit, yang ada di sekitar kita. Irmãos, longanimidade é a capacidade de perdoar ao invés de revidar. Ini adalah kapasitas dari manusia untuk mengampuni daripada membalas. Nah, jadi kita harus mengampuni, bukan membalas. É de reagir frente a uma pessoa difícil, você vivendo com alguém difícil, um irmão, pode ser irmão em Cristo mesmo, mas você reagir como um discípulo de Jesus. Dan jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang sulit, kita bisa bereaksi seperti ini. Alguém já disse que agir como Jesus não é tão difícil. Ada orang yang berkata bahwa bertindak seperti Yesus bukanlah satu hal yang sulit. Mas reagir como Jesus, isso é muito difícil. Tapi bereaksi seperti Yesus itulah satu hal yang sulit. Porque para agirmos como Jesus podemos pensar, calcular. Karena untuk beraksi seperti Yesus kita bisa memperhitungkan, kita bisa memikirkan dulu. Mas a reação é o que está aqui dentro. Tapi bereaksi adalah berasal dari hati, dari dalam. A gente não pensa antes de reagir, geralmente. Secara umumnya kita tidak memikirkan dulu sebelum kita bereaksi. Talvez a reação seja quem realmente somos. Mungkin reaksi kita, reaksi manusia itu adalah cara di mana kita bisa mengenal akan diri kita sendiri. Cristo nos dá poder para suportarmos, perseverarmos diante de pessoas difíceis também. Jadi Tuhan juga memberikan kita kekuasaan untuk kita bisa bertahan atau bisa ada bersama dengan orang-orang yang sulit juga. E por último, a cereja do bolo. Dan yang terakhir, ele diz que você tem poder para perseverar diante de situações difíceis, de pessoas difíceis, mas não só isso, você também deve fazer isso com um sorriso no rosto e no coração, com alegria. Dan juga mengatakan di sini bukan hanya kita bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, menanggung situasi yang sulit dan juga orang-orang yang sulit, tapi dikatakan di situ juga supaya kita harus melakukan hal ini dengan mengucap syukur, dengan gembira, dan kita bisa bersenyum-senyum. Irmãos, Cristo nos dá esse poder. Saudara-saudara, Kristus memberikan kita kekuatan, kuasa yang seperti ini. E nós podemos tomar o exemplo de Cristo.
Dan kita bisa mengambil contoh dari Kristus sendiri. Ele teve situações difíceis, Karena dia telah melewati masalah-masalah yang sulit, ele teve pessoas difíceis ao seu lado. dia juga pernah bertemu dengan orang-orang yang sulit. Os fariseus eram uma pedra de tropeço para ele, Karena orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sulit. calo em seu sapato. Ya, seperti kita katakan tadi, orang-orang yang sulit. E as situações difíceis com pessoas. Dan juga situasi yang sulit. O que diremos de Pedro? Apalagi kalau kita lihat Rasul Petrus. Que discípulo bravo. Ya, dia adalah orang yang suka marah. Negou Jesus 3 vezes. Dia menanggal Yesus 3 kali. Chamou Jesus de lado e disse: você não precisa morrer na cruz. Dia menyisihkan Yesus dan dia berkata, kamu tidak perlu mati. E então o que diremos de Judas? Apa yang kita bisa katakan mengenai Yudas? Andou com Cristo 3 anos e o traiu. Dia berjalan bersama dengan Kristus 3 tahun tapi menanggal. Ele o trocou por moedas. Dan dia menggantikan Yesus dengan atau menggantikan Yesus dengan harga. Irmãos, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas já estou acabando. Aguentem firme aí. Saya akan mengakhiri sedikit lagi. Eu vou citar rapidamente Hebreus 12, verso 1 a 4. Não precisa abrir. Pode anotar se quiser. Qual livro? Hebreus 12, 1 a 4. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Como o nosso presbítero João disse, às vezes temos dificuldade de ficar 1 hora ouvindo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, aguentem firme aí. Seperti penatua berkata, kadang-kadang kita sulit untuk bertahan di sini mendengarkan, tapi baiklah kita bertahan di sini. Ele diz assim: portanto também nós, Ibrani 12 ayat 1. visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jesus, o qual em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Irmãos, que nós possamos suportar as dificuldades da vida como Cristo. Saudara-saudara, biarlah mari kita juga bisa bertahan, bisa teguh bertahan melewati masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Que suportou tudo isso e suportou até a morte e morte de cruz pela alegria que lhe estava proposta. Karena kita lihat dari contoh Yesus, dia telah menanggung segala beban yang masalah yang begitu berat, tapi dia menanggung itu dengan sukacita. Dos combustíveis para perseverarmos é a alegria que nos está proposta. Alguém já disse que temos 2 olhos, devemos olhar com um olho para a terra, mas o outro deve estar na eternidade. Jadi kita harus berlaku atau bertahan dengan sukacita. Ada orang yang berkata bahwa kita punya 2 mata, yang satu kita bisa melihat keadaan kita, kenyataan realita, tapi yang satu lagi kita bisa melihat, pakai untuk melihat akan kenyataan surgawi. É porque estaremos com Cristo na eternidade que a gente pode suportar todo tipo de dificuldade.
Karena kenyataan di mana kita akan satu hari akan bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupan yang kekal, itu yang bisa memberikan kita kekuatan. É a volta do nosso Senhor e Salvador que nos motiva a isso. Dan kedatangan daripada Tuhan kita, Juru Selamat kita yang kedua kalinya, itu yang memberikan kita motivasi. E por fim, no verso 12 ele diz: e faça isso dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Dan akhirnya dalam ayat 12 berkata, dan dengan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. O apóstolo Paulo fala de esperança, de olharmos para o futuro. Jadi Paulus mengatakan mengenai pengharapan di mana kita bisa melihat akan ke depan, hari depan. E agora ele fala para olharmos para o passado. Dan sekarang dia berkata di sini supaya kita bisa melihat juga akan hal-hal yang sudah lewat ke belakang. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos ou talvez idôneos para participar da herança dos santos no reino da luz. Yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Quando olhamos para o futuro, nós vemos Cristo nos esperando. Kalau kita melihat akan hari depan, kita melihat akan Kristus dalam nanti pada kehidupan yang kekal. E uma eternidade ao seu lado. Dan kekekalan bersama dengan dia. E ao olharmos para trás, nós nos lembramos da crucificação de Cristo. Dan kalau kita lihat ke belakang, kita mengingat akan salib daripada Yesus. Lembramos que Cristo nos tornou dignos de participar da herança dos santos, ou seja, da comunhão plena com Deus triuno. Jadi dengan demikian kita dilayakkan oleh Tuhan untuk kita bisa ada bersama dengan dengan Tuhan. E ele fala que esse reino é o reino da luz. Dan dikatakan di sini bahwa kerajaan Tuhan adalah kerajaan terang. Luz tem a ver com santidade. Dan terang itu ada hubungannya dengan kekudusan. Porque no céu não haverá pecado. Karena di dalam surga tidak ada dosa. Luz é a respeito de vida. Jadi terang ini menyatakan mengenai kehidupan. Porque no céu não haverá mais morte. Karena di surga tidak ada lagi kematian. Luz fala sobre verdade. Dan terang menyatakan akan kebenaran. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Dan orang-orang yang suka berdusta, mereka tidak akan masuk surga. Paulo diz tudo isso aos Colossenses. Paulus menyatakan semuanya ini kepada jemaat di Kolose. Que viviam em uma situação de pobreza. Mereka yang sedang hidup dalam masalah-masalah yang atau mereka yang dalam kemiskinan. E o apóstolo Paulo lembra eles que eles são muito ricos em Cristo Jesus. Dan Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang yang sangat kaya dalam Kristus Yesus. A sua maior riqueza é o próprio Cristo. Dan kekayaan yang terbesar adalah dalam Yesus Kristus. Conclusão, irmãos. Dan konklusinya, a oração deve incluir aqueles que não conhecemos. jadi doa kita harus juga kita dalam doa kita mendoakan orang-orang kita tidak kenal. Aprendemos que devemos orar sem cessar, não apenas pelos nossos interesses, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Jadi bukan hanya kita berdoa mengenai apa dalam kehidupan kita, keluarga kita, teman-teman kita, atau orang yang ada di sekitar kita saja. Mas pelas pessoas que não conhecemos, pelo mundo inteiro. Tapi orang-orang yang mungkin kita tidak kenal, jadi juga untuk dunia ini. Aprendemos que precisamos perseverar em oração. Kita juga belajar yang kita perlu terus berdoa dengan teguh. Aprendemos sobre a necessidade do cristão conhecer a vontade de Deus e ser controlado, guiado por ela. Dengan tabah, dan juga kita belajar supaya kita perlu mengenal akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos para o inteiro agrado de Deus. Supaya kita bisa hidup dalam menyenangkan hatinya dan kita bisa terkontrol oleh kehendak Tuhan dalam kehidupan kekristenan kita. E que isso não encontramos fora de Cristo, em ciências ocultas, em misticismo, mas através da santa palavra e da oração. Dan itu kita tidak dapati dalam
pengertian-pengertian lain seperti gnosticism, tapi ya, kita hanya bisa temui melalui Kristus dalam firman-Nya di Kristus Yesus. Aprendemos que em Cristo e na oração nós temos poder para passar por situações difíceis e por pessoas difíceis, e isso com alegria. Kita juga belajar bahwa dalam Kristus Yesus kita bisa bertahan dengan teguh dan bersabar dalam situasi yang sulit yang kita sedang hidupi, dan juga dengan masalah orang-orang yang ada mungkin di sekitar kita yang sulit. Semuanya itu dengan kegembiraan dan sukacita yang Dia berikan pada kita. Irmãos, devemos olhar para frente com perseverança para o futuro glorioso que todos nós temos em Cristo Jesus. Kita bisa terus melihat ke depan dengan kemuliaan yang diberikan. Ya, kita bisa teguh melihat akan Kristus Yesus di depan. Mas olhar para trás em gratidão, dando graças ao que Cristo fez por nós na cruz. Dan juga kita bisa melihat ke belakang dan berterima kasih dengan segala apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Lembremos também que tudo que foi exposto aqui, Dan kita telah melihat semua yang telah kita pelajari hari ini. Deus nos deu o poder para viver. Tuhan telah memberikan pada kita kekuatan untuk melewati segala masalah yang sulit. Amém? Podem ficar de pé, vamos orar? Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Obrigado porque nós somos frágeis, nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos e nós não temos nenhum mediador a não ser Jesus. Nós temos pleno conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual para combater todo tipo de heresia e para viver uma vida digna do Senhor para o seu inteiro agrado. Graças à sua obra, Senhor Deus. Graças ao seu sacrifício. Muito obrigado por isso, Deus. Senhor, em Ti nós temos poder para passar por situações difíceis, para viver com pessoas difíceis, para perdoar em vez de revidar, para ser semelhante a Cristo, porque nós estamos crescendo no conhecimento da imagem de Deus. Senhor, eu suplico a Ti, por cada um de nós da Igreja em Gili, por nossos familiares, mas não só por eles, como aprendemos. Nós suplicamos a toda a igreja do Brasil, a toda a igreja da Indonésia, a toda a igreja do mundo inteiro, que eles possam ser transbordantes, guiados pelo pleno conhecimento da vontade de Deus, a fim de que o Seu nome seja conhecido em todos os lugares, até que o Senhor volte, Pai. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Traga arrependimento sobre nós nessa manhã, mude o nosso caráter através da sua palavra e use as nossas vidas para a glória do seu nome. Nós oramos isso através de Cristo Jesus. Amém.